हेलो गाइस, अगर आप भी सिचुएशन खेलते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपको बताएंगे बाइक का अड्डा और एरोप्लेन का अड्डा। हम आपको बताएंगे कि बाइक का अड्डा कहाँ मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए हम जा रहे हैं। बताएंगे कि बाइक का अड्डा कहाँ है, तो हम जा रहे हैं। अब यहाँ से राइट हैंड की तरफ मुड़ना है। यहाँ से फुर्ती में भगा के ले जाना है। यहाँ से मोड़ के जाना है। मैं भगते इसकी यहाँ से जाने को भगते यहाँ से राइट हैंड की तरफ मोड़ लेना है ऐसे। तो देखिए आपके पास ये कुछ ऐसा रहेगा, आपको इसके ऊपर जाना है। देखिए इस तो गाइस हमने जाली की बाइक ले ली। ये बाइक का अड्डा है। इसके ऊपर एक कोई बाइक है तो आपको वाली लेनी है लाल कलर की, तो आप ले लीजिए। अब हम जाएंगे बाइक के अड्डे पे। देखिए हम जा रहे बाइक के अड्डे पे। भाई आपको पहुंचने के बाद आपको कोई सी भी कार लेनी है। मैं तो वो टैक्सी लिए। आप कोई सी भी कार लेके आपको यहाँ से सीधा जाना है। सीधे जाके यहाँ से मोड़ के ऐसा जाएगा। तो भाई अब इसके सारे सता देना कि आपको क्या करना है। इसको बुला के ये जंप वाले दबाना है। तो ये गेट खुल चुका है हमारा। हमें कार लेनी है और यहाँ से हमें अंदर जाना है। देखिए हमें एरोप्लेन मिल चुका है। अब हम इसे उड़ा के देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना।